اچھا شاہد خٹک صاحب، اب جو تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ آپ کی جماعت نے کہا تھا کہ عید کے بعد احتجاج ہوگا، احتجاج نہیں ہو سکا، مختلف رہنما جا کے خان صاحب سے بھی ملتے رہے. پہلے تو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جب آخری دفعہ کب ہوئی خان صاحب سے ملاقات، اس میں کوئی احتجاج کی بات ہوئی؟ نہیں، میری ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی حیثیت میں ملاقات نہیں ہوئی. پر آپ کا تو نام 2-3 دفعہ میں نے لسٹ میں دیکھا. 14-15 دفعہ میں گیا ہوں. 14-15 دفعہ میرا پارٹی نے نام ڈالا ہے. مجھے کہتے ہیں آپ کے اوپر کوئی ریڈ کراس لگا ہوا ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ میرا لیڈر ہے، پارٹی کا سربراہ ہے، میں نے دیکھنا ہے. میں کارکن ہوں عمران خان صاحب کا. میں نے چھوڑ کے یا چلے میں کارکن چھوڑ کے میں ایک پارلیمان کا معزز ممبر ہوں، دوسری دفعہ ممبر ہوں. تو وہاں پہ میں نے کون سی ایسی گفتگو کرنی ہے کہ جو قابل اعتراض ہے؟ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ جیل سے باہر آتے ہیں، جو عمران خان صاحب کی ڈائریکشن دیتے ہیں، جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس سے ان کو تکلیف ہے. اور شاید ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں عمران خان صاحب کوئی ایسی چیز مجھے بتا دیں جو میں باہر آ کے بتا دوں گا تو کوئی قارون کا خزانہ اس سے نکل آئے گا. یا شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ ہم عمران خان صاحب کے کارکن ہیں، وہی ہمیں سیاست میں لے کے آیا ہے. آپ تو دیکھیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف لوگ کھیلنا بند کر دیں. مطلب اس سے واضح پیغام تو اور کوئی نہیں ہو سکتا. دیکھیں جو بھی کھیل رہا ہے عمران خان صاحب کو پتا ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا ہوگا. تو عمران خان صاحب کو تو چیزیں کا پتا ہوتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب 28-29 سالہ ان کی ایکسپیرینس ہے پالیٹکس میں. وہ چہرے پڑھ لیتا ہے. وہ آپ ان کے سامنے بیٹھ جائیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس کی زبان بول رہے ہیں. ٹھیک. اور رہی بات احتجاج کی، اطہر بھائی آپ دیکھیں جو 24 نومبر کو ہمارے 12-12.5 ہزار کارکنان گرفتار ہوئے تھے، کل جا کے وہ کلیئر ہو گئے ہیں. تقریباً 5-6 مہینے تک وہ جیلوں کے اندر تھے. جب آپ کے فرنٹ لائن کے 12-13 ہزار کارکنان جیل میں ہوں، ہمارے وکلاء ادھر بیزی تھے، ہماری فوکس تھے. میرے حلقے کے تقریباً 100-150 کارکن گرفتار تھے اس مارچ میں. ٹھیک. پر آپ کا ایشو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس مینڈیٹ اتنا بڑا ہے، ایک صوبے میں حکومت ہے لیکن مضبوط پاؤں نہیں ہے. ایمل ولی خان صاحب سے کسی نے کوئی ایسی بات کی، ان کے پاس چل کے جا کے معافی مانگی، آپ لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے اپنے پاؤں. یہ قبولیت کی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. صنم جاوید جو ہماری ایک خاتون ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، آپ ایمل ولی کی وہ تقریر اٹھائیں جو ایک پارٹی کا سربراہ ہے اس ٹائم، آپ صنم جاوید کی ٹویٹ کا عنوان اور ان کی تقریر کا عنوان دونوں کو میچ کرے، بالکل سیم الفاظ ہوں گے. شاید صنم جاوید نے اسی کے الفاظ ٹویٹر کے اوپر لکھے ہوں گے. اور ایمل ولی کے پاس چیئرمین کیا ہے یہ پیمرا پی ٹی اے سوری، وہ جا کے ادھر گلے مل رہے، معافیا مانگ رہے ہیں. یہ فرق ہے. ٹھیک. ابھی ہمارے ایم این ایز جن کو پارلیمان سے دن دہاڑے کیا کوئی گیا ان سے معافی مانگنے؟ وہ 11 ایم این ایز جن کو گرفتار کیا تھا قومی اسمبلی کے ہاتھے سے، کوئی گیا وہاں پہ گرفتار کرنے معافی مانگنے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں آپ کو حلفاً بولتا ہوں، اسپیکر صاحب کے پاس جائیں ان سے سوال کریں، وہ اس چیز کو ڈسون کرے گا کہ جی ہمارے تو ڈائریکشن ہی نہیں تھے، ہم نے تو پولیس کو نہیں بولا، اور یہ تو میرا پریمیسز تھا، یہاں پہ تو میرے ڈائریکشن چلتے ہیں، میں نے تو کوئی ڈائریکشن نہیں دیے. اچھا یہ جو ابھی میں نے رانا صاحب کو آفر دی ہے نا، یہ آفر آپ کے لیے بھی ہے عید پہ، یہ اسی بڑی عید کی آفر ہے. یہ آفر دے دیں. آج کل آپ کوئی خان صاحب اگر تنخواہ بڑھ گئی ہے جنگ کے بعد، اس لیے مجھے پتا ہے کہ نہ آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہوگا، نہ مجھے رانا صاحب کو کچھ لے کے دینا پڑے گا. لیکن کیا یہ بڑی عید پہ کے بعد کوئی بڑا احتجاج چل سکتا ہے اور خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے؟ یہ آفر آپ کے لیے بھی، اگر آپ لوگ کوئی بڑا احتجاج کر لیں تو آپ کے لیے جو ہے یہ آفر ہے. میں آپ کے سوال سے پہلے میں رانا صاحب کو جواب دینا پسند کروں گا. دیکھیں جو پروٹیسٹ کل ہوا پشاور میں، جی آپ پشاور گئے ہوں گے، آپ نے کے پی اسمبلی یہ کے پی اسمبلی ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جو ہی آپ اس ناکے کو کراس کرتے ہیں جو گیٹ لگا ہوا ہے، یہ کینٹ ہے. ادھر ریڈیو پاکستان ہے، ادھر صوبائی اسمبلی ہے. جب صوبائی اسمبلی کے سامنے اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہو تو صوبائی اسمبلی کے سائڈ پہ ایک گرین بیلٹ سا بنا ہوا ہے، وہی پہ روٹین میں پروٹیسٹ ہوتی ہے. چونکہ وہ کینٹ ایریا سے ڈائریکٹ ہے، کینٹ ہے، سارا کینٹ ہے، لیکن کینٹ ریزیڈینشل ایریا سے باہر ہے. یہ اندر گئے، جدھر تک ہماری صوبائی حکومت کے پریمیسز تھی، نہ ان کے اوپر شیلنگ ہوئی ہے، نہ ان کو کسی نے روکا ہے. انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، ادھر آئے 50-100 بندے تھے، کچھ زیادہ بھی نہیں تھے. آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں. یہ کہتے ہیں جی قانون اور آئین کی بات، یہ نہیں. پر بلاول صاحب نے بہت تنقید کیا آپ کو. اور دیکھیں بلاول صاحب توبہ کر کیا، کرپشن کے خلاف احتجاج تھا. کر رہے پیپل پارٹی جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، جنہوں نے لوٹا اس ملک کو، سندھ کو تباہ و برباد کیا. آپ کو پتا ہے اس ٹائم
जिस सूबे की आवाम सबसे ज्यादा हुकूमत में ना वो सिंध की है। आप उधर लोगों के पास जाएं अतर भाई, आप कैमरा उठा के उनसे सवाल पूछे। राना साहब फरमा रहे थे कि जी जिधर आईन और कानून की, हमने 2 असेंबली डिसॉल्व की। आईन पाकिस्तान क्या कह रहा था कि 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात कराने थे, कानून और आईन यही था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इन्होंने माना, इन्होंने इंप्लीमेंट किया, इनकार जी नहीं करेंगे। नंबर सेकंड, जो हमसे बैठ का निशान एन उस दिन ले लिया जिस दिन इलेक्शन में असेंबल अलॉट होना था। चाहिए आईन और कानून में था क्या? 9 मई की केस जो हमारा केस है कि जी सुने इसको मेरिट के ऊपर के 9 मई में कौन मुलविस था, क्या लगा? ठीक है, नहीं लगा। रिजर्व सीटें हमसे छीने गई, हमें सुप्रीम कोर्ट ने दी कि ये तहरीक इंसाफ की हिस्से की नशिस्तें क्या हमें मिली? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजर्व सीट्स वाला। इस वक्त केस भी चल रहा है। मैं एक ब्रेक ले लूं। आखिरी खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? पूरे पाकिस्तान के हो गए, केपी के नहीं हो रहे, क्यों? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिटायर्ड हो चुके हैं। आईन और कानून कोई ज़ाब्ता ना उसका, क्यों नहीं हो रहे? पंजाब के हो गए, बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से आपने करारदाद पास की है, कंडेम किया है कि क्यों नहीं हो रहे? अभी क्यों नहीं रहे? हमें छोड़ दे कि हमने कंडेम किया या नहीं। कौन सा आईन और कानून रोक रहा है कि सेनेट के इलेक्शन आप खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी? चलें खटक साहब, आपके वर्कर की तरह हुकूमत भी आपसे मायूस होगी कि इनसे तहरीक नहीं चलनी। पहली बात ये कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब और शिबली फराज ने हुकूमत को लेटर लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर के हवाले से। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा जी गर्मी है, हमारे कोई पटवारी कारकुन नहीं है, हमारे कोई वो बरियानियों वाली नहीं है, हमारे वर्कर जो है ना वो गर्मी हो सर चैलेंज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने नहीं निकलना है, कोई इनसे तहरीक नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा, वो राना साहब फरमा रहे हैं। इनको फिर जरूरत पड़ी, आपको लगती है? इनके डर का तो ये आलम है। इनकी जमहूरियत का जनाजा तो 24 नवंबर को निकला, आपने देखा, ये ना माने आपने शायद भाई। एक मिनट, राना साहब ने कहा है कि हमें इनकी कोई फिक्र ही नहीं है, कोई वजन ही नहीं है इनका सियासी, ये कुछ नहीं कर सकते। ये राना साहब कोई टेंशन नहीं। राना वो लफ्जों का बार बार इस्तेमाल। मैं जवाब देता हूँ इस बात का। इनकी काम पे ना टांग गई ना तो टाइम मैं नहीं दूंगा, 15 दिन 20 दिन महीने का नहीं दूंगा। इस दफा आएंगे ना इनकी काम पे टांग जाएंगे। आप 6 महीने का टाइम दे दें, आपने फिर लास्ट टाइम इन्होंने गोलियों का सहारा लिया। इनकी मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो वो काम पे टांग वाले मार जो किया था इन्होंने, वो उधर रेड जोन में आके दाखिल नहीं हुए थे। इतने से लोग थे। इवन मैं MNA था, प्राइम मिनिस्टर इमरान, उन्होंने कहा आने दो इनको एक्सपोज करते, इनका पता चले पब्लिक। 100 कारकुन नहीं लेके आए, इन्होंने धरने का प्लान किया था, जब पीछे देखा आवाम तो नहीं है उधर से। 24-25 तारीख को आपको तो मैंने यहाँ पे देखा था, आप तो आए थे, पर बाकी लीडरशिप किधर थी आपकी? बुशरा बीबी आखिरी सेकंड तक मौजूद थी। अली अमीन गंडापुर, देखिए हम कोई गुरिल्ला फौज नहीं लेके आए थे, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हमने पुरअमन तरीके से वहां पे प्रोटेस्ट करना था, एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। ये कहते जी पुरअमन नहीं है। अतर भाई मैं इनको चैलेंज करता हूँ, सवाबी से लेके मैं आया हूं मियावाली वाले साइड से, हकला डी खान के ऊपर, वहां से लेके डी चौक तक, मुझे ये एक गमला, एक शीशा दिखा दे जो हमने तोड़ा हो। इससे और क्या पुरअमन होगी? एक गोली हमारी तरफ से चली हो, कोई भी ऐसी हरकत। हाँ, हम बांस लेके आए थे इनकी दूर को बचने के उससे बचने के लिए। ये इनकी जमहूरियत। देखिए इस टाइम बुशरा बीबी को इन्होंने फर्श के ऊपर इस गर्मी में एक गैर सियासी, एक घरेलू खातून जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, आज इन्होंने सेल में रखा हुआ है, कह देना हक में। देखें ये तारीख जो होती है ना खुद को दोहराती है। देखिए मरियम नवाज अगर जेल में गई ना, लग्जरी जेल उसको प्रोवाइड थी, AC लगा हुआ, डबल बेड लगा हुआ। किधर फ्राइंग पैन से वो इस्त्री करती थी। अस्तगफिरुल्लाह, फ्राइंग पैन से वो इस्त्री अस्तगफिरुल्लाह, झूठ बोल रही है। एक तो उनका उसकी वालदा को डेथ बेड पे थी, उन्होंने फोन पे कॉल नहीं कराने दी। अतर साहब ये बातें पुरानी खुद नहीं आना चाहते। आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा, मेरा क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन मेरा 1 मिनट में खटक साहब से ले लूं। मुझे जो चीज लग रही है कि ये राना साहब जो है PTI के एहतजाज की धमकी को सीरियस ही नहीं ले रहे, आगे से वो ठठे ले रहे हैं। तो ये हुकूमत आप कह रही है ये कुछ नहीं हो सकता। वो भी अपनी ताकत का नशा था। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल्स है जिनको अपने ताकत का नशा था। जी देखिए ताकत जो होती है ना, ये बड़ी नशावर चीज होती है, इसमें इंसान को समझ नहीं आती। कहता कि जी मैं तो ताकत में हूं, लेकिन एक ताकत है, एक अल्लाह की ताकत है और दूसरी अवाम की ताकत है। जिस दिन पाकिस्तानी कौम
डिसिप्लिन तरीके से निकल के आई। देखिए ये हंस रहे, 8 फरवरी को इनका लीडर नवाज शरीफ, उसकी हैसियत 500 वोटों की नहीं थी, शहबाज शरीफ हारा हुआ, मरियम नवाज हारी हुई, ये सारे बैसाखियों के ऊपर आए हुए हैं, सारे तरीके से आए, 5वें 6ठे नंबर पे थे इनकी उम्मीदवार। ये होती है अवामी ताकत। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, गिलगित, इन सब ने जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, इसकी मिसाल नहीं थी पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन इधर इनका ताकत का नशा है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इनके ताकत का नशा जो है, इनके जो गरूर है ना, ये इंशाल्लाह हम जमीन में धुस देंगे अवामी ताकत से। आखिर में यही है कि हम इनको बदवाएं दिया करेंगे पीटीआई। नहीं जी, बदवाएं नहीं, अवामी ताकत दे रहे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए इन्होंने ये इसलिए कि इरफान सिद्दीकी हंस रहे हैं, आपको पता है इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कोई बाहर नहीं निकलेगा। मैं आपको बताऊं अतर भाई, सवाबी से जब हम पंजाब इंटर हो रहे थे, अटक में कितनी पुलिस थी आपको पता है? उन्होंने कहा था अटक क्रॉस नहीं होगा, कहा था ना, आए थे कितने पुलिस वाले खड़े थे? आपकी तो मैंने देखा ना, आपको तो मैंने देखा, बाकी बहुत सारे नहीं सारी जमात की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए आपने मुझे देखा होगा, शायद बाकियों को आप नहीं जानते होंगे, मीडिया फेसेस नहीं होंगे, लेकिन मौजूद थे उधर, बहुत बड़ी तादाद में हमारे एमएनएस एमपीएस थे। देखिए इन्होंने कहा कि अटक नहीं क्रॉस होगा, वहां पे 35-40 हजार पुलिस क्रॉस करके आए परमन तरीके से, इधर फिर एफसी खड़ी की, इस्लामाबाद पुलिस सारे भाग गए, आखिर से इनको हरा लिया गया। इस ये जो देखें, ये तो मानना पड़ेगा कि हमने भारत को शिकस्त दी। मैं इस पे आता हूँ जी, मुझे अगर 2 मिनट आप दे, इंटरप्ट ना करें तो मैं सारे इनके सवालात का जवाब दूंगा जी। पहली बात ये कि ना पहले हमें अपनी फौज की दिफाई सलाहियत के ऊपर एतराज था, ना आज है ना कल रहेगा। जब तक फौज है हमारी सलामती जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज खाते में, इसमें कोई इसका क्रेडिट कोई ना ले जी। ये जहाज़ों की बात करें, दिन दिहाड़े हमारे दौरे हुकूमत में हमने इंडिया के जहाज गिराए थे, उनका पायलट पकड़ के पूरी दुनिया के सामने बॉर्डर के जरिए उनको हमने दिया, पूरी दुनिया ने देखा। देखिए जंग की नौबत नहीं आई, ड्रोन इधर तक आने हमने नहीं दिए, वो जंग थी जिस तरीके से हमने उनको बैकआउट किया। आईएमएफ की बात करते हैं जी, देख कितने फख्री अंदाज से बता रहे हैं आईएमएफ कोई अच्छी चीज है कि हम जाके कचकोल पकड़ते हैं उनके सामने। आईएमएफ तक मुल्क को पहुंचाने वाले ये जो सामने अभी जिस लीडर के नाम ले रहे हैं, ये लोग थे, इन्होंने आईएमएफ में हमें गिरवी रखवाया। दहशतगर्दी की बात करते हैं, 9/11 के बाद जब ये इत्तेहादी बने, अमेरिका की उस जंग में गए, घुस गए, नुकसान किसका हुआ? मेरे मुल्क पाकिस्तान को 70-80 हजार हमारे लोग उस जंग में शहीद हुए, उसमें हमारे फौजी शहीद हुए, हम पराई जंग में गए, हमने उसमें वो किया। आज आके जी दहशतगर्दी के वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते, दहशतगर्दी को फरोग देने वाले कौन? ये लोग। इसी तरह ये इन्होंने जो 9 मई वाहिद पॉलिटिकल जमात है जिसने ऑफर की कि जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई के लिए, अगर मैं मुलविस हूं, कोई भी मुलविस है, आप उसको सजा दें, सिर्फ इल्जामात। और रही बात मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, मोदी का नाम नहीं ले पाए, और ये जी देखिए ये साजिशी बातें करते या ये उसकी करते। मुंबई अटैक के हवाले से नवाज शरीफ ने, क्या मैं वीडियो लगाऊं उनकी? मेरे पास ये मैंने खोली हुई है कि उसने क्या जवाब दिया, शादियों पे क्यों आए, क्या इनकी रिश्तेदारी थी उनके साथ बगैर वीजों के? जिंदाल है कि दंजाल है, नहीं जिंदाल जदाल, उसने भी मैं गलत हो गया, जदाल, चूंकि हमारी तो दोस्तियां नहीं है तो नाम में तो लेना गलती हो सकती है मुझसे। वो मरी में आके इनके साथ खाने क्यों खा रहा है? अच्छा ये कहते हैं जी हमारे कारोबार नहीं है, रमजान शुक्र मिल में जितने भी नील मसरत का भी नाम ले लेना, वो भी तो बड़ा कैरेक्टर है ना। देखिए वो अनील मसरत वो ब्रिटिश नेशनल है, ब्रिटिश है। तो अगर आप उसकी एग्जांपल दे रहे हैं तो आप हसन और हुसैन नवाज की एग्जांपल क्यों नहीं दे रहे कि वो इधर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि जी मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूं, मेरे ऊपर तो पाकिस्तान। नहीं वो तो उस दिन तकरीब में भी आए हुए थे। उस टाइम जब अदालत ने उनकी तलाशी ली पानामा के इशू में, तो उन्होंने कहा ब्रिटिश नेशनल है, उधर इनकारी हो जाते हैं। और देखिए मरियम नवाज की मुझे एक दिन की